سيتحدث عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية الترحيل 24، فلنستمع إليه. في عدة نقاط في بلدية رغاية مواطنين بناء هش قرب من واد رغاية، باش إن شاء الله حوالي 500 عائلة نتهناو منهم. كذلك المقاطعة الإدارية المسرعة جوج نقاط واد فريزي، كذلك نتهناو الناس هذو اللي يسكنوا قرب في بناهج وقرب من الأودية بالنسبة للمزارعة. أما بالنسبة للمقاطعة الإدارية سيدي محمد، عندنا ناس يسكنوا في الأسطح، وكذلك في الأسطح في بلدية سيدي محمد والمرادية. وانتم راكم تعرفوا باللي رانا قايمين بإعادة تهيئة العمارات. هاد الناس اللي يسكنوا في هذا الأسطح يعطونا نوعا ما عملية تاع إعادة تهيئة، دونك كذلك نوصل المجهود. عندنا مقاطعة إدارية لباب الواد، كاين 3 عمارات راهي في طور إعادة التهيئة في القصبة، دونك هادو القصبة السفلى لا باسكتبال، دونك باش كذلك نواصلوا المجهود نتاع إعادة تهيئة العمارات، وفي نفس الوقت نخفوا الضغط على الناس اللي راهم عايشين في الدير. كاين 38 عمارة في القصبة كذلك معنية بإعادة تهيئة القصبة قصبة، وكاين عمارة في بلوغي مهددة بالمائية، كذلك تكون معنية بالسكان تاعها إن شاء الله، يكون معنيين بإعادة الإسكان. وعندنا جوج عمارات مهددة بالمائية في بلوغي، كذلك السكان تاعها إن شاء الله يكونوا معنيين بإعادة الإسكان. المقاطعة الإدارية بالموندريس، عندنا كذلك بنايات قصديرية في جنة السفاري، وكاين عائلات في حظيرة البلدية معنيين بالإسكان. المقاطعة الإدارية الشرقة كاين في حمامات، كذلك عندنا أناس ساكنين في ظروف قاسية مع لافالاز، نتهناو منهم إن شاء الله. وعندنا لو بارك دو بوا راه في الريابيليتاسيون، عندنا تاني أناس ساكنين نسكنهم إن شاء الله، تاني نتهناو في منهم في الشارقة. مقاطعة الإدارية للحراش، كاين عندنا 3 نقاط في واد السمر. في واد السمر كلهم أناس يسكنوا في بناء هش قرب من الأودية. هذا الخطر ركزنا كثير على الناس اللي قراب من الأودية، لأن مع الأحوال الجوية والتحولات الجوية المناخ الجوي اللي يعرف التغيرات، حبينا نكونوا مطمئنين عليهم وأعطينا لهم الأولوية. كذلك فيه في واد الحراش عندنا كذلك أناس قاومنا في واد الحراش، نتهناو منهم كذلك نسكنهم. وعندنا مقاطعة الإدارية تاع زرادة واد بكرع، عندنا ناس ثاني بناهش في واد بكرع نتهناو منهم. وكاين حي في إعادة تهيئة في عنده مساحة خضراء وعنده فضاءات باش نهيئوا هذه الفضاءات، وناس يسكنوا في بنايات يعني هش نسكنوهم ونتهناو منهم. بالنسبة للأحياء الجديدة، عندنا 1200 ساكن في حوش النوب في براقي، وعندنا 246 ساكن في السويدانية، و166 ساكن في واد فهيد، و900 وحوالي 1000 ساكن في الدويرة. دونك هادو هما الناس اللي غادي أو الأحياء الجديدة اللي معنيين باستقبال هاد المواطنين، إن شاء الله نرحلوا المواطنين اليوم.
كان كذلك 11 عائلة الطعوم تاعهم كانت درست بالقبول ان شاء الله يسكنوا 11 عائله اصحاب الطعوم كذلك في هذه العمليه يديو المفاتيح يسكنهم ان شاء الله اصحاب الطعوم. حبيت نقول لكم كذلك يوم غد ان شاء الله يمكن نحيي لك بربي في عمليه تاع توزيع سكن اجتماعي تساهمي في قاعة متعدد الرياضات في شارع، ولكن هذه العملية تكون مشتركة مع السيد وزير السكن، لأن فيه أكثر من 1000 وحدة سكنية سكن اجتماعي تساهمي، وكذلك أكثر من 1500 سكن عادي. دونك 2500 أكثر من 2500 سكن. يوم الغد إن شاء الله راكم مدعوين باش تشاركوا معنا فرحة أهلنا هذوم اللي غادي يستلموا المفاتيح سواء كان LSP وإلا عادي. وحبيت كذلك نخبركم باللي داير على مستوى وزارة السكن في عملية التحضير بها إن شاء الله مع أول نوفمبر غادي تكون عملية ضخمة على مستوى الوطن، على مستوى بمناسبة مناسبة أول نوفمبر نتاع إسكان المواطنين على مستوى القطر الجزائري. حنا بالنسبة للجزائر العاصمة نكونوا معنيين بحوالي أكثر من 3500 وحدة سكنية، فيه أكثر من 2500 أكثر من 2000 عادل و1000 فما أكثر سكن عمومي ترقوي. دونك هذه تتنظم إن شاء الله خلال هذا الشهر. الإجراءات والترتيبات راهي في الدراسة على مستوى وزارة السكن، ونخبركم إن شاء الله في الوقت المناسب إن شاء الله أمنيتي تشاركوا كذلك معنا فرحة أهلنا اللي غادي يستفادوا. الحوصلة إن صح التعبير، احنا النهار اللي انطلقنا في جوان 2014 سكننا بالنسبة للسكن العمومي الإيجاري أكثر من 47,000 عائلة. بالنسبة للسكن الاجتماعي التساهمي أكثر من 18,000 عائلة. بالنسبة للنمط عادل أكثر من 24,000 عائلة. والسكن العمومي الترقوي بروموسيونيل أكثر من 5,000 عائلة. مع العمليات اللي نحن مقبلين عليها في هذا الشهر اللي كما قلت يوم الغد إن شاء الله أكثر من 2500. ضف إلى ذلك عملية أول نوفمبر أكثر من 3500. مع ما تبقى مع العملية الثالثة اللي عملية 24 المرحلة الثالثة لعملية 24 غادي نكون إن شاء الله 100,518 عائلة. في نهاية ديسمبر سنصل إن شاء الله 100,518 عائلة في العاصمة يكونوا سكنوا. وكنا ورانا استرجعنا حوالي 530 هكتار. Donc, j'étais en train de dire que Son Excellence le Président de la République a décidé d'éradiquer définitivement tout ce qui est habitat précaire, tout ce qui est logement insalubre. Donc en 2007, il y a eu un recensement et au niveau d'Alger, donc le recensement qui a été fait, c'est plus de 72 000 familles qui ont été recensées. Il y avait des gens qui occupaient des chalets, des gens qui avaient des caves, des gens qui habitent des terrasses, des gens qui habitent de l'habitat précaire. On doit toujours se souvenir de Haï Ramli, Qasdir Haï Ramli, on doit toujours se souvenir.
En contrepartie, son Excellence nous a inscrits au profit de la wilaya d'Alger pour faire face à un programme de 84 000 unités. Donc nous avons commencé les opérations de relogement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 24e. Et vous vous souvenez que au mois de juillet, nous avons déjà la 24e, on a déclenché la première phase, la 24e, pour plus de 1000 familles ont été relogées. Cette 24e, nous lui avons réservé un quota de 8000 logements, 2000 sociaux participatifs et 6000 logements publics locatifs. Pour cette deuxième phase, nous avons 3000, plus de 1000 LSP et plus de 2000 publics locatifs. Et ce qui va nous rester, il va nous rester 3000 que nous comptons organiser et mettre à la disposition des bénéficiaires concernés, Inch'Allah, très bientôt, une fois les dossiers sont examinés, les viabilisations des sites terminées, les logements sont prêts. Ce qui nous reste, c'est l'examen des dossiers et les listes des bénéficiaires. Les sites que nous avons retenus, c'est pour cette opération, il y a la circonscription administrative de Rouiba, il y a 3 sites à Raya. À proximité, c'est de l'habitat précaire, à proximité de l'ouest de Raya. Il y a également la circonscription administrative de Boussouria. Il y a du site, et surtout le site le plus important pour nous, c'est à proximité de l'ouest de Frézy. Il y a la circonscription administrative de Sidi Mohamed. C'est surtout les caves et les terrasses. Pourquoi les caves et les terrasses? Parce que à Sidi Mohamed et à Al-Mouradia. Parce que vous êtes en train de constater, en parallèle au relogement, nous menons une grande opération d'envergure de réhabilitation de tout le biobâti. Donc, c'est les gens qui occupent ces caves et qui occupent ces terrasses gênent en quelque sorte les travaux. Donc la seule solution pour nous, c'est de les reloger pour nous permettre de mener à bien cette action de réhabilitation. Il y a la circonscription administrative de Bab-el-Oued. Nous avons 3 immeubles à réhabiliter. À Malakoff, Paskaspar. Il y a 38 immeubles plein cœur de la Caspar également qu'on doit réhabiliter, donc on doit reloger les gens. Il y a un immeuble menaçant rue à Bab-el-Oued. Il y a 2 immeubles menaçant rue à Boulouri. Donc, pour la circonscription administrative de Bab-el-Oued. Pour la circonscription administrative de Bermond-Raes, nous avons surtout un foyer précaire businessman et des gens qui occupent le parc communal, donc on va reloger. Il y a la circonscription administrative du Chiraga, il y a le bidonville de Hammamet. Un bidonville à Hammamet, c'est des gens qui habitent, habitent précaires sur une falaise, vous vous rendez compte. Il y a aussi le bois des Caves, qui est en cours de réhabilitation des gens qui occupent certains habitations précaires qu'on veut éradiquer. Il y a la circonscription administrative d'Al-Harrach, 3 sites à Ouadsama. Ils sont tous situés aux environs des Ouad. C'est de l'habitat précaire aux environs des Ouad. Il y a un site à Ouad Al-Harrach également qu'on va évacuer. Il y a la circonscription administrative de Zeralda, c'est un site habitat précaire Ouad Okra. Et un site en plein tissu, en plein centre urbain de Zeralda, qui est donc là, c'est une cité PLF, qui est en cours de réhabilitation. Dans son espace vital, il y a des gens qui occupent
des habitations précaires. Donc nous allons le reloger. Ça nous permettra de gagner un espace pour organiser la cité à ses habitants. Les sites d'accueil, nous avons 1200 logements à Hoche-Lio, 264 logements à Soudania, 170 logements à Ouled Faïd et quelque chose comme 1000 logements à Douira. Il y a aussi 11 familles qui vont bénéficier de leur clé de logement parmi les citoyens qui ont introduit des recours. Donc la commission de recours a examiné favorablement leur dossier, donc ils vont bénéficier de leur logement. Laissez-moi vous dire aussi que, en collaboration avec M. le ministre de l'Habitat, le 15, Inch'Allah, demain, nous organisons une opération commune. Nous avons plus de 1000 logements sociaux participatifs et quelque chose comme plus de 1500 logements ADR. Donc on va organiser à la salle OMS de Chérega une opération commune et nous allons remettre plus de 2500 logements. Et toujours au niveau du ministère de l'Habitat, il y a une opération d'envergure nationale qui se prépare à l'occasion du 1er novembre. Pour nous, la wilaya d'Alger, nous savons déjà que nous allons avoir un quota de 3500, donc il y a 2500 ADL et 1000 promotionnels. Le dossier se prépare, la cérémonie se prépare, et je souhaiterais que vous serez parmi nous pour fêter cet événement, Inch'Allah, le jour qui sera retenu. Si on fait un bilan, donc à partir de juin 2014, nous avons plus de 47 000 familles qui ont bénéficié du logement public locatif. Nous avons plus de 13 000 familles qui ont bénéficié du logement social participatif. Et nous avons plus de 24 000 familles qui ont bénéficié de logement ADN, location-vente, et plus de 5 000 familles logement public promotionnel. Avec ce qui reste, ce que nous allons distribuer au courant de ce mois, demain et le 1er novembre, plus les 3 000 de la troisième phase, nous allons, fin décembre, Inch'Allah, arriver à plus 100 518 familles seront relogées au niveau de la capitale. C'est un effort gigantesque. Masha'Allah. Et nous avons récupéré 530 hectares de foncier. Donc, comme vous êtes tous, vous êtes invités, si vous voulez bien, m'accompagner, Inch'Allah, le mercredi, si tout va bien, sinon, dès que nous on ira donc ensemble participer au relogement des chanceux. Moi, cette opération de relogement est une merveilleuse aventure. Je suis très content quand il y a des gens qui sortent de la précarité et qui obtiennent des logements grâce, comme j'étais en train de le dire, aux décisions de son Excellence le Président de la République et qui vont occuper des logements de qualité. Ce que je voudrais vous demander, chez les عاونونا في حاجة. احنا مثلا بالنسبة ل 84,000 وحدة سكنية سكن العمومي الإيجاري اللي رانا نسكن فيه الناس اللي في الهابيتا بريكير اللي في الأكواخ وما شابه ذلك. أنا استهلكنا لحد الساعة 44,000 وحدة سكنية. معناتها مازلنا 40,000 لحد الساعة. من ديسمبر نكون استهلكنا 47,000 وحدة. معناتها غادي تكون عندنا 37,000 وحدة سكنية. لازالت قابلة للتوزيع 37,000 في ديسمبر. كي نوصل العدد هذا اللي أعطيته
37,000 راهي مازال في الإنجاز وقابلة للتوزيع، باش المواطنين تاعنا بهدوء والتي هي أحسن يعطونا كما عطاونا حتى لحد الساعة العافية ويسهلونا المهمة، لأننا ما نقدروش نكونوا نطفئوا النار رجال المطافي وندرسوا الملفات ونتبعوا الورشات. يستحيل. يا دي شوا افير، يا دي شوا افير، يا اما نتكلفوا بالورشات نبنيو سكن، وعلى بالكم راهي عملية شاقة يعلم الله، عملية شاقة، عملية شاقة ليس بالسهل باه نبنيو هذا البرنامج وباه ندرسوا هذه الملفات. كاينين الناس راهم يحسن عونهم عندنا موظفين، بعض الاعوان وبعض الموظفين راهم ليل نهار، راهم 12 ساعه يوميا راهم يشتغلوا. إذا مشاهدينا استمعنا إلى والي العاصمة عبد القادر زوق وتفاصيل المرحلة الثانية من عملية الترحيل 24 والتي ستمس العاصمة. بكم إلى ندوة صحفية الآن التي يعقدها والي العاصمة عبد القادر زوق والإعلان عن المرحلة الثانية من عملية الترحيل 24. Les inscriptions de programme, il y a des programmes. Il y a même les promoteurs privés. Ils nous sollicitent du terrain. Nous n'avons jamais donné du terrain aux promotions, aux promoteurs privés pour le logement. Jamais. Parce que nous n'avons pas suffisamment. Donc on donne la priorité pour les terrains en ce qui concerne le logement promotionnel au programme étatique de l'État. سيدي الوالي، أول شيء بالنسبة للجهودات في إدارة الميلاد والعمال بالنسبة لعملية الإسكان، لاحظنا سيدي الوالي هناك بالنسبة لرؤساء البلديات بعض رؤساء البلديات عملوا نسبة استهلاك السكن الاجتماعي غير موزعوهاش، علاش هذا الرؤساء ماش يوزعوها. والسؤال الثاني سيدي الوالي، هناك بالنسبة لكيدوش المرافق هناك بعض السكان الإمارات عطوا المصارف بالنسبة لعملية الترميم تاع فهمت. قلت لك احنا قول وين ما فيه، راك معايا، وين ما فيه اشياء اللي تعطل مواصله المجهود نتاع اعاده تهيئه العمارات راه ندخلوا. دونك مع السلطات المعنيه، رئيس البلديه والولي المنتدب يشعرونا ويدرسوا الملفات، احنا مستعدين نقدموا لهم المساعده. اما بالنسبه لرؤساء البلديات احنا اليوم مع بالك كاين عده عمليات وين بدينا نسكنوا الناس اللي في الضيق. احنا الا كان رؤساء البلديات ما ردوش القواعد العمليه قلنا كي ننتهي نهائيا من الناس اللي فيما تبقى من الاكواخ والبناء الهش والاحواش، نتكفل بالناس اللي في الضيق، وهذيك هي لا ندور ونوصلوا المجهود. زيادة المناطق المحاذية للتوعية والهشة والمعارضة في هذه المرحلة، في رأيكم ما هو سبب عدم الرد على القروض في حوالي 20 عائلة منذ زلزال بلوغي، خاصة وأن سكان ما يقومون منازل هشة متواجدة على صخور البحر؟ ولعلمكم قد سقطت مؤخرا امرأة رفقة ابنتها مباشرة للبحر. مش عاودي ما فهمتكش مليح. لعلمكم مؤخرا نهاية شهر أغسطس الماضي سقطت امرأة رفقة ابنتها في منزل مبتدأ. هؤلاء العائلات لا يزالون يطالبون الرد على القانون. شوف بالنسبه للطعون قلت لك الطعون كاينه لجنه راهي تشتغل، والرئيس نتاعها وهنا معنا السيد مدير السكن راهي تشتغل. وقلت لك اكثر من هذا، نزيد نكرر حاجه بالنسبه للطعون، كاين المواطنين وضعوا اكثر من 10 طعون، وكل ما يجي طعن ندرسوهم جديد لعل جابنا اشياء جديده، لان احنا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كيما هاد 11 درسوا عدة من خطره، جابوا لنا الحجه، كي يجيب الحجه نعطيو له حقه، نضمنوا له حقه ان شاء الله ما يضيعش. اما بالنسبه
الإسراع لا اسمح لي قلت لك رانا نخدموا أكثر من 12 ساعة أكثر من 12 ساعة في النهار وما لحقناش. نعطيك مثال أمس à cette heure et demie j'ai quitté la wilaya et je rentrais à 21h. C'est samedi يا أخي c'est un jour de repos. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بالنسبة أعطيتي لي فرصة بالنسبة للعمارات ولبعض الأشياء اللي شفناها في المدة الأخيرة. احنا على هدرنا ببرنامج طموح على حساب خزانة الدولة من أجل إعادة بناء العمارات. بدي نقول لازم نقولوا الحقائق لينا والمواطنين تبعنا. المفروض في إطار تنزل على أملاك الدولة. الدولة تنزلت على العمارات هذو من الناس. المفروض كل واحد يقوم بصيانة العمارات. لازم الناس يعرفوا بلي هذا تاني مجهود ومزيان عند الدولة. لكن هذا المجزية وهذا المجهود ما عندنا اليوم. ملي كنهضر لك على إعادة تهيئة العمارات عندنا أكثر من 600 مكتب دراسي ومقاول راهم يشتغلوا وفيها خلقنا أكثر من 22,000 نصب شغل لأن العملية تشمل 57 بلدية. ومجهود هذا كيفاش أنا قايمين به؟ قايمين به من ميزانية بعض البلديات اللي تعرف شوية توازن مالي، ميزانية الولاية والمساعدة نتاع الدولة. Nous sommes en train de faire des approbations. Normalement, logiquement, celui qui a bénéficié dans le cadre de la cession des biens de l'État, d'une décision de cession des biens de l'État, doit entretenir sa maison. Je ne comprends pas. Cet effort-là, nous sommes en train de le faire parce que Doula, toujours Doula, toujours Doula, toujours Doula. الناس لازم يفهموا لأن كاينين بعض الناس حبوا يحملونا المسؤولية. ما سي با نورمال. هذاك السيد اللي مات في القبة أهل الميت من حقهم قانونا يشرعوا أصحاب الملكية. قانون. أنا جو vous dis la vérité. لازم نقول لكم الحقائق. لازم نقولوا الحقائق. قانون. لأن واحد العمارة نتاعو لازم يقوم بصيانته. حنا دولة حنينة، دولة تحب مواطن تاعها، دولة تحب شعبها، دولة هاكي تشوف المجهود. ومن بعد يقول لك تولي انت مسؤول. نو سيتو تفضل. Répéter à chaque fois et dire que louer les efforts de l'Ouïla en ce qui concerne le relogement, je pense qu'il n'est plus besoin de répéter ça parce que ça se constate. Parce que lorsqu'on va chez le Wali, ça je sors, je prends dans les cafés ou dans le marché, tout ça, et quand on vu des efforts entrepris par l'Ouïla, il y a une sincérité. Ça je vous le dis, moi personnellement, en tant que citoyen, je sais que je suis convaincu que la Wilaya est en train de faire des efforts monumentaux. Mais toujours est-il que quand je sors aussi, il m'arrive de faire ici, de rentrer dans certaines communes un petit peu loin de Tanger, il y a encore quelques bidonvilles. Alors, disons que l'éradication de l'habitat précaire fait partie du plan stratégique de développement. Donc, est-ce que les communes ne communiquent pas ou est-ce que la wilaya peut-être ne voit pas certains points noirs qui sont un petit peu cachés? La question reste posée. Ça fait des points noirs, ça fait des taches sur le web. La deuxième question, si vous permettez, quel est le devenir des houages? Qu'en est-il justement de ce problème? D'abord, je vous ai dit que nous sommes en train de balayer. Nous sommes en train de balayer. Cette opération, par exemple, il y a plus de 24 ou 25 communes concernées par cette opération. C'est un véritable balayage. Et Inch'Allah, la troisième phase, la 24e, on va continuer à balayer parce qu'il nous reste encore 2000 logements. On va continuer à balayer parce qu'au jour d'aujourd'hui,
c'est des petites poches de l'habitat précaire à droite et à gauche qu'on est en train de cibler. On doit les balayer. Nous sommes en train de balayer. On doit balayer. Ce n'est pas un problème de commune ou de... Par contre, pour ce qui est l'Ahwaj, nous avons au début ouvert ce dossier. Nous nous sommes heurtés à deux problèmes majeurs. Les terres agricoles et les propriétaires et les occupants eux-mêmes qui ne sont pas très intéressés par cette opération de relogement. Donc, on doit travailler méthodiquement. On va terminer d'abord, balayer ce qui reste à balayer en ce qui concerne l'habitat précaire et tout ce qui reste d'immeubles menaçants, ruines, et tout ce qui est l'habitat insalubre. Et puis après, on va de nouveau revoir comment nous allons nous y prendre. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Ça nécessite une grande réflexion. Et parce que, pourquoi j'ai parlé de terre agricole? Parce qu'à un certain moment, nous avons pris contact avec les bureaux d'études pour nous faire des études pour faire genre de petits villages tout autour. Nous nous sommes heurtés au problème de la propriété agricole, des terres agricoles. Et l'autre inconvénient qui est majeur aussi, c'est les occupants, M. Ahwaj, qui veulent rester sur place. On va voir la faisabilité. Ça mérite donc une étude et un examen. Et il faudrait que, puisque les gens qui vont s'en occuper, ça va être toujours le directeur de logement, le directeur je ne sais pas quoi, ils sont actuellement sur les dossiers de repos, sur un dossier d'études d'examen, des dossiers à reloger, sur les chantiers. Hier, c'était samedi, toutes les équipes étaient au chantier. Aujourd'hui, les équipes sont au chantier. À 1h, j'étais au téléphone avec mes collaborateurs qui sont sur le terrain en train de préparer le chignon. Il faut la libérer. Donc, M. Le Wali, on se demande aujourd'hui à qui profite les terrains récupérés une fois des envies thérapeutiques. Aujourd'hui, beaucoup disent que beaucoup d'observateurs disent que si on accélère les opérations d'éradication mobile, c'est pour récupérer les terrains et le redistribuer de manière plutôt opaque à une certaine, on va dire, supposé être des investisseurs. C'est un commentaire sur ça, si vous voulez. Non. Pardon. Une autre question, par ailleurs, concerne, comment dirais-je, le relogement, la récupération des cadres. Donc, vous faites cet effort de récupérer ces cadres en relogeant les occupants, même si l'on doit consentir comme des compatir de détresse. D'autres occupent d'autres cadres pendant ce temps. C'est-à-dire que l'occupation des cadres ne s'est pas arrêtée pour autant. Et on remarque une absence d'autorité dans ce domaine. On est facilité de l'État. Une dernière question, permettez-moi, sans vouloir vous importuner, il y a une rumeur qui circule qui dit que le marché, la réfection des façades, des immeubles et de l'extérieur en général serait attribué à une entreprise appartenant à votre fils. Merci. On l'a toujours dit. Je vais commencer par cette question. Vous savez, quand je suis arrivé, on a commencé à organiser, comment dirais-je, les murettes. On m'a étiqueté parce qu'un de mes fils dispose d'une unité de pierre. Sauf que moi, j'ai 5 gosses. J'ai une fille directrice d'école à Ouarabia, un architecte à Hassan Soud, un autre ingénieur à Adrar, Hamza, chef de service à l'OPJ de Belmont Draes, Imri, cadre à la Dieu qui prépare son doctorat. Voilà mes enfants.
أي كان تحدى أي كان. Je veux dire une chose, vous me donnez l'occasion, on m'a dit, quand vous avez 3 ou 4 cadres, on m'a demandé de créer un bureau d'études. Écoute, là, mes enfants, quand je suis wali, vous allez me gêner. Je ne vous le permets pas. Vous travaillez dans les institutions de la République. Walhamdulillah, واللي ما كفاها قبره يرقد فوقه. الحمد لله. احنا شوف ما كفاها قبره يرقد فوقه. احنا الحمد لله ولاد الدولة كونتنا وزين عندنا ثقافتنا حب الوطن والإيمان. حب وطننا نحب وطننا نحب وطننا نضحيو باش الوطن c'est tout, ni plus ni moins. Maintenant je retourne aux choses sérieuses. En ce qui concerne la récupération du foncier, ça y est, puisque les grands leaders nous n'avons plus. Par exemple, cette opération, malgré qu'on reloge 2000 familles, nous avons... إذا استمعنا إلى رد وزير